uzbuđenje je sve veće jer je samo još 2 sata do samog početka utrke. Znači, evo, sad se nalazimo u autu, jedna simpatična dama nas vozi do bolnice u Murskoj Soboti gdje ćemo obaviti krvni test na temelju kojeg ćemo kasnije raditi case report, u ovom slučaju jer sam ja dijabetičar. Napravit ćemo znači analizu krvi 2 sata prije utrke, kasnije tokom utrke i da znači napravimo jedan rad koji će kasnije biti znači neka vodilja sljedećim natjecateljima. Stišite pest, a da vas skužimo. Živo, ja ne budem tak nježan zutra na večer. Da ti vam I ne boš ni te uzimali. Bolero. Pa evo, super se osjećam, jednom je evo, šećer je poskočio na 14 mg po litru, ali dobro, to sam i očekivao i planirao jer pokušat ću da plivanje obavim, znači što višim znači, područjima šećera, 10, 11 čak, jer ipak u vodi je malo teže to regulirati i teško se je pomoći, dok je bicikl već trčanje puno lakše. Tako da evo, idem da zbavim plivanje na što bolji način, a onda će biti puno lakše. Već voda bila 25 stupnjeva. Znači 25 stupnjeva je limit, ako je ispod voda mora se nositi obavezno neopren, ako je temperatura iznad 25 stupnjeva možete nositi, znači nije da vam zabrani neopren, ali možete i plivati samo kukoćima, ali budući da sam ja ipak lošiji plivač, neopren mi oko 30% sigurno pomaže u samoj plovnosti plivanje, tako da ću ga definitivno nositi koliko god je bila temperatura. Naj Božji blagoslov spremlja vse tekmovalce. 1, štart! Želimo! Takole srečno tekmovalkam in tekmovalcem. Vađenje krvi i svih parametara koje zapravo želimo pratiti kod Nenada na ovoj utrci je prošlo u redu, znači svi su oni u granicama
normale za njega. Svaki pola sata bi se otprilike trebao izmjeriti šećer ili možda čak i prije ako će se osjećati da mu je šećer pao odnosno da bi mogao pasti. Dakle, on ima već svoj ustaljeni režim prehrane i potreba koji zna s Ironmana, tako da ništa posebno, ništa točno brojanje kalorija, nego onako uredno i praćenje šećera i prema tome hrana. Čuj, super je voda, opće mi ne vruće i super mi ide, mislim da je ok. Evo, samo da je šećer ok, to je to. Dobro, pravo cak ne plivaš, ovdje si ide nekam Ne zaletavam se, ok. i dobre zamisle imaš. Dobre, stvarno sam zadovoljan. Nikad ne zaostaješ, ne, uopće me to ne moći. Hoće pretičeš. Vrijeme niti ovo me ne moći. Da, mislim da me čak i popao test. Dajmo aplauz za Tomasa Privirta iz Austrije, številka 5. 10. Ali daj meni tonika. Zajedno počemo ove. Bananu malo, rekaj će da ti kavim. Bananu, može pol banana. 10 tekmovalcev, še celo na 3. mestu, 4. Ja, bravo. Res izjemno na Evo. probi. Ono, znaš, klasično s početka misliš 7,7 km. Ali ono, samo uopće nemaš osjećaja da je tako. Mihael Kraj, številka 19 iz Avstrije in številka 3 Norbert Vahal iz Mađarske. Kraj 5. kruga, dobro? Ja. Številka 3, ja. Vidim da pozdravljaš To je moja. To je tvoja. Koja je ova veća grudnjak ili manja grudnjak? Sajad. Norbert je drugi, številka 3. Evo, jedva čekam da krenem s bajkom, znači još 3 kruga i evo, da konkretno nešto pojedem jer sam malo i gladan i dehidriran, ali ok je. Evo, očekivao sam da bo puno teže, ali Jensen, Danska, ok, evo, številka 25. malo vode i to je to.
3 in nekako 23 Nenad. Pa čuj, osjećaj je predobar, ali zadnje 4 kruga sam mogu te reći ima dosta, neka kriza se je javila jer već pomalo me i neopren zatezao, neki lagani bolovi u prstima, ali znao sam da to moram sad još riješiti, tih zadnje 4 kruga i zadovoljan sam. Ja sam tako i namjeravao zato jer da bude uvijek negdje oko 8, 9, 10 jer sam u puno slučaja išao na plivanje sa niskim razinama i onda to nije bio ni trening niti ništa slično, tako da sam imao namjeru da to savršim s takvim šećerom, a sad ću posvetiti bolje na biciklu. Ajmo, drži se! Kako se osjećaš? Kaj hoćeš da jesti? Super se osjećam. Ovak, znači kroz 3-4 kruge, dva oni bufljeni, ne, ražnići, može? Ražnići. Tu ti bomo prepraviti. Prepravi mi majicu, naranđastu kaj sam bez za biciklem, nazuvke za ruke, ovu pospraj. I to je to, i vodu.
Dobro, jedno ga bom pojel in onda boš mi dal pomalo, tu bomo sporili in sam mi ga daš v roko. Dok ti bom rekel, bom ti kruh prije. Još jedno 140 km. Šta je to, čekaj, daj da te ovak. Znaš, ja sam imam power slipa od Hajama. Ne, dobro, evo, ok, dobro se osjećam i voda, to je išlo. Sam nek dan dođe jer malo je ono monotonija, mrak i jednostavno prevladava sam spavanje, niš drugo. Svako 3-4 kruga treba stati jer ne ide drugačije. Ajmo, ajmo. Ajde! Ajmo, gazda, ajmo.
Pa evo, gledaj, očekivao sam da, budući da mi je bicikl nekako najbolja disciplina, iznenadio sam se dok zadnje, znači kilometra 10-15, sam imao žarku želju, čak i da sam mogao, da nije to toliko sad žarka želja da to osvojim, baš sam imao žarku želju da odustanem, ali to su vjerojatno te psihičke, znači neke barijere onda koje treba prebroditi, ali evo, zadovoljan sam i idem još riješim sad. Jedan krug do kraja, iza je 14. Znači mali maraton je gotov. Pa je, to je to, ali evo, prijatelji su uz mene, svaki krug, dva, neko se mijenja, sa mnom trči, malo mi daje ritam i ide super. Jedino je, stvarno je vruće za poludit, ne mogu toliko vode pit, koliko mi tijelo mora biti, pijem previše nego mi tijelo može to apsorbirati tako u kratkom vremenu. Ali idemo dalje, da to završimo i nema, onda ćemo vidjeti šta dalje.
Ti, sprašujem te, a je to tvoj prvi dvojni ultratriatlon v življenju? Ja, je prvi, a je možda i posljednji, ne znam. Ne vem še. Kako si se spopadal s progo? Videli smo, da ti je na začetku šlo malce bolj težje, potem pa vse bolj odločno proti cilju. Ja, gledaj, ja sam postavil neka svoja osebna pravila koja nisam kršil in sam zdaj zadovoljen s izidom i to je to. Mi ti čestitamo, imel si tudi številno ekipo danes, ki te je spremljala. Alo! Vsi so tukaj. Od svojega 6. leta sem nekje prebral, da se spopadaš tudi z sladkorno boleznijo. Ja, tako je, zdaj 21 leto je koliko borba traje, ampak jaz želim biti motivacija onim drugima koji sebi ne daju na volju da pobedijo to bolezen. Zato volio bi da neko v mojem primjeru vidi da se sve može. Torej, Nenad Šimunko je živ dokaz, da tudi sladkorni bolnik lahko premaga dvojni ultratriatlon in to mu je uspelo prvič v življenju v Bakovcih. Nenad, čestitke, ponosni smo na te in zdaj si postal tudi v naših srcih domačin. Hvala ti, Nenad Šimunko, Hrvaška. Uživaj, ja ne budem tak nježan sutra na večer. To ti vam kažem. I ne boš ni te vzimo.